Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I from Group 5 will present the result of our work. Before that, I will introduction myself first. My name is Muhammad Alivia, NPM 23316024. And my name is Rajarinus Mamora, NPM 2331636. My name is Julia Ramaswari, NPM 23316057. Langsung. Okay, next. History Dev C++. Dev C++ is an integrated development environment designed for C and C++. Programming language internally created by Colin Laplace in 1998. Dev C++ gained popularity particular in educational settings to its simplistic and user-friendly interface. The project was later taken over by Bloodseed Software, but development faced challenges leading to infrequent updates. In 2011, an open source fork known as Orwell Dev C++ emerged to address limitations and continue development. While Dev C++ might not be actively developed today, its historical significance lies in its role in introducing beginners to C and C++, programming. The legacy of Dev C++ persists even as development by opt for more modern ideas to meet contemporary programming needs. Next. Definition Dev C++. Dev C++ is an integrated development environment specifically designed for C and C++. Programming language internally created by Colin Laplace in 1998. It gained popularity for its simplistic and user-friendly features. The project development later transitioned to Bloodseed Software and website facing challenge. Dev C++ played a significant role in education beginner in C and C++. Programming, while its active development has slowed, its historical impact remains serving as an introduction to programming for many learners. Next, background Dev C++. Dev C++ is an integrated development environment tailored for the C++ programming language. It originated in the late 1990s when there was a growing need for accessibility and user-friendly development tool in the computing environment. During this time, Colin Laplace created Dev C++ to provide a platform that would make C and C++ programming more affordable and efficient. The idea aimed to address the demand of developers seeking robots yet straightforward environment for software development in this language. Let's Earth purpose Dev C++. Let's Earth purpose of Dev C++ refer to the specific way in which the Dev C++ integrated development environment is employed in the field of script. This encompasses utilizing Dev C++ for algorithm development, coding, debug, experimental implementation, and educational activity related to programming. Research leveraged Dev C++ as a compression tool to facilitate and exchange for aspects of the terrorist project ranging from theoretical algorithm design to practical coding and debug.
process the idea feature make in instrumental in supporting research initiative initiative that involved the development, testing, and refinement of software solution and algorithm. Okay. Okay, next. Okay. After that, I will explain. Uh, Benefit DC++. The benefit of DC++ include a user-friendly interface. It fits coding, robust debugging tools, performance analysis capabilities, support for algorithm experimentation, open source accessibility, and its use as an effective educational tool. Okay, next, explanation of algorithm components. Input. The initial data or information for feed to the algorithm to begin its execution. Number two, output. The resulting data or solution produced by the algorithm after processing the input. Number three, control structures, logical construct such as conditional statement, if, else, and loops for while that govern the flow of the algorithm. General characteristics of the algorithm. General characteristics of the algorithm refers to the common parts set by algorithm. These include well-defined input and output, concurrence, net fitness, clear instruction, efficiency, determination, generality, feasibility, and adaptability. The strength collectively define the fundamental qualities of algorithm, making them applicable across various problem-solving scenarios. Okay, next, input and output in a C++, DC++ dev program. In DC++ programming, input refers to the data or information provided to the program, while output is the result of information generated by the program after processing the input. For instance, a user entering an integer as input and the program production the sum or another operation result as output. Input and output are fundamental aspects of the interaction between a program and a user, as well as in general computation process. Okay, after that I will explain. Output definition. Output in the context or computer programming refers to the information, result, or data produced by a program after processing its input. It represents the program's response or outcome based on the provided input. Use of if statement in programming. The if statement in programming is a control structure that allows the execution of a block of code based on a specific condition. It enables the program to make decisions executing certain code only if the specific condition evaluates to true. This truth is crucial for implementing conditional logic and branching in computer programs. Else and if-else. If-else statement. The if-else statement in programming allow for conditional execution of code. It provides a way to
code if a specific condition is true and enter block if the condition is false. Else statement. The else statement is used in conjunction with an if statement. It contains a block of code. This is executed when the condition in the explicit if statement is false. The else statement provides an alternative action when the initial condition is not met. In summary, if else construct enable programs to make decisions and execute different code parts based on the evaluation of condition. As an function of switch case. The switch case statement in programming is a control structure that facilitates the execution of different code blocks based on the value of a variable or expression. It provides a concise and efficient way to handle multiple conditions. The switch case evaluates the expression one and compresses it with various case views. Executing the code executing with the matching case. If no case matches, an optional default case can be executed. This construct is particularly useful when dealing with a series of discrete values or options, offering a cleaner alternative to multiple nested if-else statement. Okay. Repeating for in programming. Repeating for loop in programming is a control flow structure that iterates a specific block of code for a predetermined number of times. It consists of three main components: initialization, condition, and increment or decrement. The loop continues to execute as long as the specified condition is true. Incrementing or decrementing the loop variable with each iteration. This construct is commonly used for task recurring repeat execution, such as iterating over elements in an array or performing a certain operation a finite number of times. Conclusion. Conclusion is a concise and definitive summary or closing statement that summarizes key points or findings in various contexts. It serves to bring a discussion or presentation to an end, offering a final perspective or resolution. Conclusion of like the main implication or outcomes derived for the preceding information, providing a clear and comprehensive wrap-up to the subject at hand. Oke, jadi saya di sini akan melanjutkan yang sudah dipresentasikan dan sekali lagi Miss, saya ingin mempresentasikan menggunakan bahasa Indonesia supaya lebih baik dan lebih jelas. Kalau menggunakan bahasa Inggris takutnya kurang belepotan ya Miss. Maafkan sekali lagi Miss. Jadi kami ingin menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi di sini kami menggunakan integer, terus
const integer. Kenapa kami menggunakan const integer? Karena const integer itu merupakan memberikan merubah sebuah eksekusi, membantu meningkatkan kejelasan codingan, Miss. Jadi sebenarnya bisa juga Miss pakai integer. Tapi supaya inputannya lebih jelas lagi Miss, dan mungkin tidak akan berubah apa yang sudah diinputkan. Jadi kami menggunakan const integer. Terus max item. Jadi di sini kami membuat program yang berisi kami akan memasukkan input nama barang. Kemudian di sini tapi di sini kami menggunakan kami menggunakan string, integer harga barang, terus integer jumlah item. Nah, di situ kami memasukkan semuanya. Terus kenapa di sini saya coach integer max item 10? Karena saya di sini ketika nanti di running, itu dia akan muncul yang pertama itu adalah input nama barang. Cout dan tapi sebelum itu, kenapa saya menggunakan do? Nah, di sini saya menggunakan do while. Jadi pengulangan, Bis. Pengulangan inputan yang selalu akan dimasukkan selama 10 kali. Nah, jadi kenapa bisa pengulangan itu? Karena kami akan membuat program yang nanti saat di running itu dia akan muncul yang pertama itu input nama barang. Nanti di situ kita akan memasukkan nama barang yang kita yang pengen kita input. Terus kemudian kita kedua setelah kita enter itu akan muncul input harga barang. Nah, input harga barang itu harga barang yang sudah kita inputan dari nama barang di awal. Contoh kayak minyak harga 20.000. Nah, di situ. Jadi jumlah item terus kita menggunakan if. Di sini if ini jumlah item kurang dari max item gitu, Miss. Nah, terus input barang lagi. Jumlah item kurang dari max item, terus out. Nah, setelah itu, Miss, setelah masukkan ini, kita kan masukkan kondisi lagi nih, Miss. Kita memasukkan kondisi lagi dan di situ akan muncul input barang lagi Y atau N. Nah, di sini kita masukkan cinnya lanjut. Kenapa? Karena di sini kita akan terus, karena di sini kan kita memakai kondisi kita memakai statement dual. Jadi di sini kita akan pengulangan, jadi kita masukkan Y atau N. Nah, terus kita masukkan cinnya itu lanjut. Terus out maksimum jumlah barang tercapai. Lanjutnya itu N. Nah, jadi Y itu untuk lanjut, Miss. Kemudian nanti kita else-nya itu lanjutnya itu kita kasih N di sini. Nah, kemudian setelah itu, Miss. Nah, di sini kan kita memakai dual. Lanjut itu Y, lanjut Y. Nah, nanti dia akan mengulang terus selama 10 kali, Miss. Kalau kita lanjutkan barang-barang sebenarnya bisa lebih dari 10, Miss, kalau kita rubah codingannya bisa 1000, bisa itu bisa ya kira-kira seperti itu, Miss. Nah, terus nanti setelah kita pencet N, Miss, nah, itu dia akan muncul daftar barang yang dibeli. Yang sudah kita beli. Nah, nanti dia muncul ini nomor, terus kemudian ada nama barang, terus kemudian harga barang. Nah, di situ kita menggunakan for itu adalah statement untuk mengeksekusi banyaknya perintah secara berulang-ulang. Nah, ini fungsinya. Kan dual ini pengulangan kan? Nah, fungsinya for ini adalah untuk mengeksekusi statement yang kita pakai di kondisi pertama yang terus mengulang-ulang selama 10 kali. Jadi for ini yang akan mengeksekusi semuanya gitu. Jadi di sinilah dia akan mengeksekusi. Jadi di sini kita pakai integer, terus out-nya itu 1 plus 1. Nah,
Ya satu itu. I plus I, Ya, I plus I. nama barang, terus harga barang. Nah, itu dia akan muncul, terus integer total harga. Nah, terus di sini for. Nah, di sini ada pengeksekusian lagi di sini. Total harga uh, plus sama dengan harga barang. Nah, terus kemudian total item yang dibeli, jumlah jumlah item. Nah, nanti di sini kita akan masuk uh, uh, total item yang kita beli. Nanti di sini kita masukkan, nanti setelah itu kita muncul total item yang dibeli, kemudian total harganya juga akan masuk gitu. Jadi inilah di sini nih, total harga plus sama dengan Item yang dibeli. Sama dengan harga barang. Jadi nanti dia di sini akan muncul si outnya di sini nih. Nih, di sini dia akan muncul. Dan di sini di foreign ini dia akan mengeksekusi di jumlah barang, jumlah item. Kira-kira begitu. Jadi di sini nama barang, terus kemudian harganya gitu. Jadi di sini ini pengeksekusian jumlah per item, dan di sini akan pengeksekusian jumlah harga barang, total harga barang. Nah, kira-kira seperti itu, Miss. Nah, semuanya di sini berguna sih, Mas. Jadi di sini kami menggunakan integer, do while pengulangan, kemudian kita menggunakan for untuk statement pengeksekusian dari do while ini, kemudian kita menggunakan udah sih, Miss, itu aja. Jadi kami menggunakan hal-hal yang sudah kita pelajari selama pertemuan ini, Miss, gitu. Ya mungkin yang kayak cost integer ini kan mungkin kita belum belajar, Ya, Miss. kita belum belajar. Jadi di sini sebenarnya bisa juga sebenarnya kalau ini dihapus gitu loh. Nah, dan do ini itu tidak bisa, dia harus dipasang. Kalau tidak bisa, dia akan, kalau seandainya ini dihapus, dia akan input nama barang, input harga barang, kemudian kita mau terus nih, itu dia tidak bisa karena dia tidak ada pengulangan. Dia tidak dia dia akan berjalan codingannya, tapi dia cuma satu. Nanti kita masukkan input nama barang, input harga barang, terus kemudian kita n bisa. Kita n bisa, dia akan muncul, tapi cuma satu barang. Tapi kalau kita mau menginputkannya lagi, itu tidak bisa. Jadi do ini sangat penting di sini. Jadi kalian jangan menyepelekan ya, karena kita belum belajar, Miss. Bukannya belum belajar sih sebenarnya Belum dipelajari. belum banyak orang inilah kami. Jadi kami memakai dual ini gitu loh. Kalau do ini dihapus, kondisinya akan cuma mengulang satu kali gitu. Kira-kira begitu. Jadi programnya seperti ini, Miss, yang Coba jalanin ini. coba kita jalanin. Dia akan muncul kalau gini, kalau saatnya kita running. Maaf ya, Miss, agak kentang. Sabar ya, Miss, ini agak lama, Miss, soalnya laptopnya tidak mendukung. Oke, input nama barang kita masukkan, contoh minyak. Ya. Oke, jadi kita lanjut, Miss. Jadi kita masukkan input nama barang minyak, kita enter, terus input harga barang 25.000. Contoh ya, Miss, ya. Terus kita, ini kan muncul nih input barang lagi, Y atau N. Y itu melambangkan ya untuk kita melanjutkan lagi, dan N itu untuk kita stop dan langsung kita menyimpulkan hasilnya.
Nah, Contohnya kita pencet yang Y. kita mencet Y dulu nih, Mas. Ya. Kita pencet. Nah, dia akan muncul lagi input nama barang. Input Hmm. nama barang, kita masukkan Susu. susu. Susu harganya 2000. Ya. Contoh nih, Mas. Nah, Terus coba dia kita muncul contoh yang lagi. N. Oh, Yang N. kita tambah lagi nih contoh. Nah, ya. Nah, contoh. Itu beras. Beras itu kita kasih harga 10.000. Nah, Contoh. Kemudian input barang lagi. Nah, di sini ya. kita klik nih. Sebenarnya ini bisa, Miss. Ini kan maksimumnya sampai 10, Miss. 10 barang. Nah, seandainya kita rubah di codingannya menjadi 1000, itu dia akan muncul, Miss, 1000. 1000 sampai 1000 kali pun pengulangan barang yang kita masukkan, dia akan tetap muncul gitu. Dan akan tetap saat nanti kita di finishing, itu tetap semuanya masuk barang itu. Gitu. Nah, ini kita masukkan contoh 3 barang saja. Dan kemudian kita mencet N, dan begini hasilnya, Miss. Jadi kan tuh daftar barang yang dibeli, nomor, nama barang, dan harga barang. Itu nomornya 1, itu semuanya masuk terus susun, Miss. Minyak, susu, beras. Nah, di sini harga barang yang sudah di inputan diinputkan yang tadi, Miss. Terus total item yang dibeli itu kan tadi udah tuh dipakai for. Nah, ini total yang dibeli 3 barang. Jadi dijumlah 1 tambah 1 tambah 1. Jadi 3 barang. total harga ini, Miss. Nah, itu tadi for yang kedua, Miss. Statement yang kedua. Finishing statement yang kedua. Nah, jadi di ini semua ditambah sama dengan gitu. Tambah sama dengan harga barang gitu. Jumlah item tambah sama dengan plus tambah sama dengan harga barang. Jadi 37.000, Miss. Nah, total harga dia akan di sini dia akan muncul 37.000. Nah, kira-kira begitu, Miss, dari codingan atau program yang buat di modul kami untuk uh, program buku kasir gitu, Miss. Mungkin kami kurang banyak membantu ya, Miss, tapi kami ingin meringankan uh, apa orang-orang yang ada di contoh kayak di kasir itu tuh sangat penting menurut kami untuk membuat program ini sih, Miss, gitu. Jadi kami berpikir untuk kayak ya udahlah kita buat program ini aja gitu. Kalau memang kami salah atau kurang dalam menjelaskan program kami, kami minta maaf ya, misalnya kira-kira tuh kami cuma menjelaskan apa yang kami tahu dan kami pelajari gitu. Sudah kami pelajari. Ya. Mungkin nanti Miss lah yang akan boleh berkomentar atau gimana atau menanyakan tentang isi program kami, silahkan. Dan kalau Miss mau menilai hasil program kami, silahkan juga, dipersilahkan. Kalau memang kami ada kesalahan, bilang Miss, biar kami perbaiki, supaya kami mengerti juga, dan mungkin cuma segitu aja. Okay. I close the presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.